हेलो माय डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग समस्त को। आज हूँ लेक्चर नंबर 4। आ पूर्व लेक्चर 3 सरी जाइए। पूर्व लेक्चर 3 लेक्चर रे आम सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चनिंग को बेस करके टेक्स्ट बुक रो बेस करके टेक्स्ट बुक रे किछि मॉक रही से मॉक समस्त को मु तुम मन प्रत्येक दिन दुईटी लेखा सेट नहीं आसुची। तुम समस्त जानच गत 4-5 दिन पूर्व ओ त्रिपल्लिसी तरफ आरआई एआरआई अमीन एग्जाम डेट आसीथिला जो एग्जाम डेट रही तुम 20 सेप्टेम्बर 20 अक्टोबर पर्यंत आम टार्गेट अच्छे टॉप 100 क्वेश्चन टॉप 1000 क्वेश्चन बुझे कौन करवा सॉल्व करवा प्रत्येक चैप्टर वाइज बछा बछा क्वेश्चन पूर्व वर्ष रिलेटेड क्वेश्चन संबंध में आज क्लास जो सब मैथ सॉल्व कर से समस्त रही टेक्स्ट बुक रेफरेंस तेणुक समस्ते क्लास को रेगुलारली जॉइन कर आउ जार मुझे भी तुम किसी क्वेश्चन से तो मो सहित सल्व कर जो क्वेश्चन आंसर तुम शीघ्र कर से क्वेश्चन आंसर कमेंट बॉक्स में निश्चित जनाओ। मु तुम नेक्स्ट देखी चेक करी तुम आंसर ठीक अच्छे ना नहीं। ताले डेरी करवा नहीं आज क्लास आरंभ करदे। फास्ट क्वेश्चन कौन रही तुम समस्त स्क्रीन को देख। तुम समस्त स्क्रीन प्रथम क्वेश्चन देखी पार्थिव पे देख कौन रही सॉरी राजू एज आफ्टर 30 ईयर बुझे नहीं राजू एज आफ्टर 30 ईयर will be 2 times his age 4 year ago। कही राजूर बयस 30 वर्ष पूर्वे कौन आफ्टर सॉरी 30 वर्ष पर आउ थे क्वेश्चन पड़ी राजू एज आफ्टर 30 ईयर will be 2 times his age 4 year ago। द प्रेजेंट एज ऑफ राजू कही राजूर वर्तमान ठारू 30 वर्ष पर वर्तमान ठारू 30 वर्ष पर जेतिकी हेबो तार वर्तमान रु 4 वर्ष पछू गले से बयस 2 गुण बोली कही वर्तमान राजूर बयस के पचार केमती करवा देख सपोज राजूर वर्तमान बयस है प्रेजेंट एज है एक्स जानी कही राजूर 30 वर्ष पर कौन होती वर्तमान बयस हम से 30 मिसाई पड़ो 30 वर्ष पर कौन हो परिवर्तन था एज ना 4 वर्ष पूर्व जो बयस थो तार 2 गुण हो will be 2 times his age 4 year ago। 4 year ago केमती करी ना वर्तमान जी बयस थो तार 4 तार 4 वर्ष पूर्व बयस काटो से बयस 2 गुण बुझे नहीं मुझे समाधान करी देख कि ना गोटे सिंगल लाइन सेंटेंस है सॉल्व करदे ये इक्वेशन हो देख केमती कर कौन अच्छी एक्स अच्छी बाँ पटे डाण पटे मल्टीप्लाई करदे 2x बाँ पटे एक्स सेपटू गले के माइनस एक्स माइनस एक्स हो गला कौन 2x के एक्स जानी बाँ पटे देख के अच्छी आ 30 अच्छी डाण पटे के 8 माइनस 8 प्लस 8 के 38 देखिपारा देखिपारानी केमी सहज क्वेश्चन केते कम समय क्वेश्चन समाधान करने तुमको 2 ରୁ 5 सेकेंड मध्य क्वेश्चन समाधान कर बहुत सिंपल क्वेश्चन था राज्यर एज आफ्टर 30 ईयर 30 वर्ष पर कौन हो 4 वर्ष पूर्व बयस 2 गुण हो राज्यर बर्तमान बयस पचार प्रेजेंट बयस एज को नहीं एक्स नहीं गली 30 ईयर पर 30 वर्ष पर तार एज के ना वर्तमान बयस जी था 30 मिसई देली 4 वर्ष पूर्व तार बयस के ना वर्तमान बयस 4 वर्ष पढ़ी ना कही जो 30 वर्ष पर जो बयसटा पाइबा आम जब जो बयसटा हम तार 4 वर्ष पूर्व बयस कौन 2 गुण से 2 गुण देते समाधान करगला 38 वर्ष होगा है 38 इयर्स होगा ऑप्शन देख लो कौट अच्छी ना ऑप्शन ए रे प्रश्न रही उत्तर रही सठिक उत्तर तापर देखा नेक्स्ट क्वेश्चन समस्त स्क्रीन में देखो देछि P is as much younger to Q as he is older to R। R ठारू P टा कौन होची बड़ होची आ Q ठारू कौन होची देखिला P is as much younger to Q Q ठारू के होची कौन सान चले Q एई क्वेश्चन टा देखो एई ठारू एई पर्यंत जे बुझी पाइला से क्वेश्चन सॉल्व कर परिबो। P is as much younger to Q बुझे नहीं Q ठारू younger केला कि देख जी बुझे नहीं जी Q ठारू कौन सान केमती बाहर करी Q ठारू सान बोली ना Q माइनस P करदेवी
पुणी कह सेतिकी है ହେଇଛି older than older टू कौन p ତାହେଲେ p ଠାରୁ କଣ ସେ older ମାନେ ବଡ ବୁଝିଲେ ସେତିକି ସେତିକି ବଡ କେତିକି ବଡ ଯେତିକି q ଠାରୁ ସାନ ସେତିକି r ଠାରୁ କଣ ହେଲା ବଡ ଅଛି ବୁଝିଲେ ତାହେଲେ କଣ କରିବି ତାହେଲେ ତାକୁ ଇକ୍वेସନ କନଭର୍ଟ କରିଦେଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏପଟେ ମାଇନସ p ସେପଟେ ପ୍ଲସ p ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 2p ହେଇଯିବ 2p ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହେଇଯିବ ବାମ ପଟେ କଣ ଅଛି ନା q ଅଛି ଡାହାଣ ପଟେ କଣ ଅଛି ମାଇନସ r ଏଠୁ ଆସିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ବାମ ପଟକୁ ନା ପ୍ଲସ r तो जानी चलो 2p equal to कौन है q plus r तो if the sum of edges कौन देती sum of edge q and r देखो q and r रही ये कौन 72 ईयर के देती ना 72 ईयर देती એટલે what is the age of a p ଆମେ କାଇଁ ଏତେ ପାଲା କରିବା ମୁଁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ q ଆଉ r ର ବୟସ ସମସ୍ତେ କାହା ସହିତ ସମାନ ହବ ନା p ବୟସର ଦୁଇ ଗୁଣ ସହିତ ସମାନ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିଦେବି ଏ ଯୋଉ q plus r ଦେଇଥିଲା 72 ମୁଁ ତାହେଲେ ତା ଜାଗାରେ ଭ୍ୟାଲୁ ପକେଇଦେଲି 72 ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖ p ସହିତ କଣ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିଦେଲେ କଣ ହବ ଡିଭାଇଡ ହବ ତାହେଲେ 72/2 ହେଇଗଲା କେତେ ହେଇଯିବ ନା 36 ହେଇଯିବ ହେଲା ଏখানে କେତେ ହେଇଯିବ 36 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ p ଏଇଟା କୋଉ ଏଜ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ पदे व्हाट इज द एज ऑफ पी से ही पचार देला आर पी रे इज टू 36 देखला ऑप्शन नंबर कोट अछि ऑप्शन नंबर बी रे अछि ई क्वेश्चन सर्टिफिकेट जानि करनी ए टू जो कहितली फास्ट सेंटेंस अछि कुछि पी टा क्यू ठारो जेति कि सानो आर रो सेति बड़ एबरे मु लिखि देला ता कन्वर्ट कर देली हला लिखि देला परे ताको गति समान कर देली और क्यू प्लस आर देला 72 72 पके देली तले पी रो वैल्यू बाहर गेला देखि परतो पिला माने केते सहज क्वेश्चन एई बड क्वेश्चन तुमको एग्जाम रे कोन एग्जाम रे आसीबो हला तापर देखो तमे निश्चित समाधान जानथिले तो मते एग्जाम कोन क्वेश्चन टाको सटीक भाबरे करि परिबो ता देखो कोन देइछि तुम मन पई कोन देइछि तो एटा कोन मोटिवेशन पड़िछि हैं देखो तुम देइछि तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 4 टाइम द एज ऑफ हिज सन प्रेजेंट एज फादर मन सपोज फादर प्रेजेंट एज है x आउ सन रो प्रेजेंट एक्स है कोन y कहिछि प्रेजेंट टाइम बा प्रेजेंट एज गोटा को कहिछि द प्रेजेंट एज ऑफ फादर प्रेजेंट एक्स के होछि x रो फादर मर कहिछि 4 टाइम्स माने 4 गुण कहार एज ऑफ हिज सन तांकर पुअर 4 गुण चले 4 गुण केते जो 4 into y 4 एज के थला ना y थला फादर एज के थला x थला तले x इक्वल टू 4 हो तो जे आफ्टर 10 इयर देखो वर्तमान एज थला केते फादर मोर x आफ्टर 10 इयर मतलब 10 वर्ष पर केते हिजबो ना जेती बयस थबो ताके 10 मिसले कोन 10 वर्ष पर बयस हटिबो ताले जेती देखो हिची ना कहिछि आफ्टर 10 इयर द एज ऑफ फादर विल बिकम 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन ताले कोन हिजबो ताले देखो देछि एज ऑफ फादर विल बिकम कोन हिजबो ना 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन चाहे 10 वर्ष पर पुअर कौन बयस बढ़ना तो से तो होगी से 10 बढ़ केते टाइम्स ना 3 टाइम्स 10 वर्ष पर कौन हो फादर एज पुओ बयस 3 गुण हो 10 वर्ष पर बर्तमान था एक्स 10 वर्ष पर केते ना जी थब बर्तमान से 10 मिस बर्तमान बयस पुअर था केते y 10 वर्ष पर केते y प्लस 10 তাহলে কম যে ফাদর কে এজ 10 वर्ष पर 3 गुण हो कार पुअर बयस তাহলে দেখি পেলো না নাই बढ़िया ना लिखी देली तमे एबे किछ नहीं केवल एजर में वैल्यू करी 4y তাহলে 4y प्लस 10 इससे पड़े कौन जो ना 3y प्लस 30 তাহলে 4y बाय पट अछि 3y डाण पट अछि टू आले फेड दे पड़ता केते जो y हिजबो तापर एटा कोन हिजबो ना एपटे 10 प्लस से बोले माइनस हो केते हिजबो ना 20 हिजबो चले y कहार हिज इतना ना 100 चले पुअर वर्तमान बयस केते हे गेला ना 20 हे गेला चल से कौन पचार था बापर फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर तले फादर एज केते ना पुओ बयस 4 गुण चले 20 4 गुण केते 20 जो 80 तले ई प्रश्न सटीक उत्तर चारोटी विकल्प मध्यरु विकल्प नंबर बी रे रहिछि जानि पेरानी केते सहज क्वेश्चन दा बहुत सहज क्वेश्चन तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रहिछि नेक्स्ट क्वेश्चन समस्त स्क्रीन रे देखि परतबो देखो देछि नेक्स्ट क्वेश्चन दा कोन देइ देखो 4 ईयर एगो 4 वर्ष पूर्व रु हला सैमस एज वाज 3/4 टाइम ऑफ राम बुझन 4 वर्ष पूर्व सैमर एज हला राम एज रे केते 3/4 टाइम बुझन नहीं हला तापर देखो 4 ईयर हेंस माने एई ठारू वर्तमान ठारू 4 वर्ष परे सैम एज will be 5/6 times of Ramo बुझल नहीं what is the present age of Sam
ମାନେ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଅନୁପାତ ଦେଇଥିଲା 4 ବର୍ଷ ପର ଅନୁପାତ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମିଶିଲେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ରହିଲା କହିଲ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ତାର ହେଲା ଗୋଟେ ରାମର ଅଛି x ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ହେଲା କଣ x 4 ବର୍ଷ ପରେ କଣ ହେଇଯିବ 4 ବର୍ଷ ପରେ ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ x ଅଛି 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ଆସିଲେ କଣ ମାଇନସ 4 କରିବି 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ରେସିଓ ଦେଇଛି ପୁଣି 4 ବର୍ଷ ପର ରେସିଓ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ଏଠି କରିବି ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ହେଲା 2 4 ବର୍ଷ 2 4 ବର୍ଷ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ହେଇଗଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ରେସିଓ ଦିଟା ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ 8 ବର୍ଷ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ସେ କଣ ଦେଇଛି ନା କହିଛି ଶ୍ୟାମର ଏଜ ରାମ ଏଜ ର କଣ ଦେଇଛି ଶ୍ୟାମର ଏଜ ରାମ ଏଜ ର ତାହେଲେ ରାମ ଏଜ ମନେକର ସପୋଜ ରାମ ଏଜ କୁ ନେଇଯିବି କେତେ ନେଇଯିବି 4x ନେଇଯିବି ହେଲା ଶ୍ୟାମ ଏଜ କୁ କେତେ ନେଇଯିବି ନା 3x ନେଇଯିବି ତାହେଲେ ଦି ଜଣଙ୍କର କଣ ହେଇଗଲା 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଅନୁପାତ ବାହାରିଗଲା ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ଦେଇଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠୁ 4 ବର୍ଷ ପରେ ତାହେଲେ କେମିତି ବାହାର କରିବି ନା ଦେଖ ଦେଖ 4x by ରେସିଓ ଲେଖିଦେଲେ କେତେ 4x by 3x ଏଇଟା ଉପରଟା ହେଲା କଣ ରାମ ତଳଟା ହେଲା କଣ ଶ୍ୟାମ ସେ କହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଏଇଟା କେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ 4 ବର୍ଷ ପଛୁଆ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ 4 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ପଛେ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ହେଲା 8 ବର୍ଷ ବୁଝିଲେ ନା ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ହେଲା 8 ବର୍ଷ ଦେଇଛି କେତେ ନା 5/6 ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ କରିବା କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରିବା କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କଲେ ଉତ୍ତର ବାହାରିବ ଆମର 6 ଚଉକ କେତେ 24 5 3 କେତେ 15 ବୁଝିଲନି 15 ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 9 ହେଲା ବୁଝିଲନି 15 10 25 ହେଲେ 24 ହେଲେ 9 ବୁଝିଲେ 6 ଚଉକ କେତେ 24 5 3 15 ତାହେଲେ କଣ କରିଦେବି ବାମ ପଟକୁ ଆଣି ଫେଡିଦେବି 6 ଚଉକ 24 ହେଲା ବାମ ପଟେ ହେଇଯିବ ଡାହାଣ ପଟେ ହେଇଯିବ କେତେ 5 3 15x 24 ରୁ 15 ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 9x ହେଲା ଜାଣିପାରିଲ ଜାଣିପାରିଲନି ତାପରେ ଦେଖ ବାମ ପଟେ କେତେ ହବ 6 8 48 ଡାହାଣ ପଟେ କେତେ 5 8 40 ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା କହିଲ ଏଠି ଏଇଟା କଣ ଭୁଲ କରିଦେଲି କି ଦେଖ ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଖ ଏଇଟା କଣ କଲି ଭୁଲ କରିଦେଲି ନା କଣ ଦେଖ ଭଲସେ ସମାଧାନ ହବ ମୁଁ ଇକ୍ୱେସନ ଟା ଭୁଲ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହେଲା କିଛି ନାହିଁ ଭେରି ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କରିବା ହେଲା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛି କେତେ କହିଲ ଏଇଟା ଲିଖିଦେଲି 4x ଆମର ତାପରେ ଶ୍ୟାମ ଲିଖିଲି କେତେ 3x ତା ଦିଟାରେ କଣ କଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ଅନୁପାତ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରେ କେତେ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଟୋଟାଲ ଅନ୍ତର କେତେ ହେଇଗଲା କହିଛି ଦେଖିଲ ଦେଖ ସହଜ କରୁଛି ଏମିତି ତରିକା ପଡେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ତରିକାରେ କରିବା ଭୁଲିଗଲା କି 6 ଚଉ 24 6 ଚଉ 24 ଏଟା ହେଲା କେତେ 5 3 15 ହେଲେ 9 6 ଟା 48 6 ଟା 48 8 ଟା 40 ଏଟା କୋଉ ପଟେ ଫେଡା ହେଇଥିଲା ଦେଖିଲ ଡାଇଗ୍ରାମ ଆଉଥରେ ତାକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରୁଛି 6 ଚଉ 24x ତାପରେ କେତେ 6 ଟା 48 ତାପରେ ଡାହାଣ ପଟେ କେତେ ହେଲା ଡାହାଣ ପଟେ କେତେ ହେଲା 15x ପ୍ଲସ୍ କେତେ ପ୍ଲସ୍ କେତେ 8 ଟା 40 ଦିଟା ଯାକ ବାମ ପଟେ ଆସିପାରିବନି ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ପ୍ରୋସେସ ଟା ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି ଦେଖ ବିକଳ୍ପ ଥର୍ଡରେ କରିବା ବିକଳ୍ପ ୱେରେ ବୁଝିପାରିଲନି ବହୁତ ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି କରିବା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରାଯାଇ ପାରିବ ହେଲା ବୁଝିବା ନାହିଁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖୁଛି କଣ ଦେଇଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆଉ ଥରେ ପଢ 4 ଇୟର ଏକ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାମର ଏଜ ଶ୍ୟାମର ଏଜ was 3/4 times of ରାମ ବୁଝିବା ନାହିଁ କଣ ଥିଲା 3/4 times of ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜ ମାନଙ୍କର ରହିଛି ତମର କେତେ x ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଦେଖ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାମ ଏଜ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 4x ହେଇଯିବ ଶ୍ୟାମ କେତେ ହେଇଯିବ ଦେଖିଲ 3x ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେ କଣ କହିଛି 4 ଇୟର ହେନ୍ସ ଏଇଟାରୁ କେତେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ୟାମ ଏଜ will be କେତେ 5/6 ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ବହୁତ ସହଜ ସୁନ୍ଦର 4x ବାଇ କେତେ କରିବି 3x ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ କହିଲ କେତେ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ 8 ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ 8 କଣ ନା କଣ 4 ବର୍ଷ ପଛୁଆ ଦେଇଥିଲା ପୁଣି 4 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ପୁଣି ଦେଇଛି ଅନୁପାତ ଏଇଟା କେତେ ଓଲଟା 6/5 ଏଇଟା କେତେ ହେଲା 5 କେତେ 20 ଏଇଟା କେତେ 5 ଟା କେତେ 40 ଏଇଟା କେତେ 5 ଟା 40 ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି 6 3 କେତେ 18 ତାପରେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା 6 ଟା 48 ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାର ସରି ପ୍ଲସ୍ ହେଲା 48 ତାପରେ ଦେଖିଲ କେତେ ହଉଛି ନା 20x ମାଇନସ 18x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 80 ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା କହିଲ ଦେଖ ବୁଝିଲେ ନାଇଁ ଦେଖ ଏଠି କେତେ 2x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 80 ତାହେଲେ x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଲା 4 ତାହେଲେ x
ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜ୍ କେତେ ବାହାର କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜ୍ କେତେ ବାହାରିବା? କାହାର ପଚାରୁଥିଲା? ଶ୍ୟାମ। ଶ୍ୟାମର କେତେ ହେଇଥିଲା? ଦେଖ ରାମର ଏଇଟା ହେଇଥିଲା, ଶ୍ୟାମ ବଳ ଲେଖିଦେଇଛି। ତାହେଲେ 3x ହେଲା, 3 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ 4 ହେଲା କେତେ 12 ପ୍ଲସ 4 କେତେ ହେଇଗଲା ନା 16। କଣ ପାଇଁ 16 କଲି କହିଲ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୋର ଭୁଲ କଣ ହେଇଥିଲା ଜାଣିପାରିଲ? ଏଇ ଯୋଉ ରେସିଓଟା ଲେଖିନଥିଲି, ରେସିଓଟା ଦେଖିଲା ମୁଁ ସେଇଭଳି ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିପାରିଲାନି। ତାହେଲେ 12 ହେଇଗଲା କଣ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିଥିଲା ତେଣୁକରି କଣ 4 ମିଶେଇବି, ତାହେଲେ 16 ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ହେଇଗଲା କାହାର? ଶ୍ୟାମର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବହୁତ ସହଜ ଅଛି। There are some friends all less than 20 years। କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ 20 ବର୍ଷରୁ କମ ରହିଥିଲା। When paired among themselves, they realize that the sum of their ages is a multiple of 5। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଏଜ କୁ ନେଇକି କଣ କରାହେଲା, ପେୟାର କରାହେଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସମ ସେ ଯୋଉ ସମ ଅଫ ଏଜ ମାନେ ପେୟାର କରାହେଲା, ତାଙ୍କର ସବୁ ଦି ଜଣ ଥିଲେ ନା, ପେୟାର ମାନେ ଦିଟା ଲାଭ କରାହେଲା। ଦି ଜଣଙ୍କର ବୟସ, ଜଣଙ୍କର ବୟସ ଏଠି ଥିଲା, ଜଣଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା, ଦି ଜଣ ମିଶେଇଲା ପରେ ସେ କଣ ହେଇଥିଲା 5 ର ମଲ୍ଟିପଲ ମାନେ ଗୁଣିତକ। ମାନେ 5 ର ଗୁଣିତକ କଣ କଣ ନା 5 ଯେମିତି ହେଲା ଗୋଟେ 5 ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହବ 10 ହବ, 15 ହବ, 20 ହବ, 25 ହବ, 30 ହବ, ଏମିତି କହିଛି। କିନ୍ତୁ କହିଛି କଣ ନା if their age are distinct prime number, ମାନେ ସେ ସବୁ ଏଜ ଗୁଡାକ ସେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡା ଥିଲେ ପରସ୍ପର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ଏଜ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର। ଆଉ କଣ ଦେନ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ପସିବଲ ପେୟାର, କେତେଟା ପେୟାର ହେଇପାରିବ, କେତେ ପସିବଲ ପେୟାର ହେଇପାରିବ। ଦେଖ କେମିତି ବାହାର କରିବା। ମନେକର ପ୍ରଥମ ଜଣଙ୍କର କହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଜ କହିଛି କେତେ 20 ବର୍ଷରୁ କମ, ମନେକର ପ୍ରଥମଟା କହିଛି କଣ ନା 5। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ କହିଛି ସେମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି, ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ପେୟାର କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କର ବୟସକୁ ନିଆଯାଇକି ସେ ବୟସର ସମଷ୍ଟି ସବୁ କଣ ହବ ନା 5 ର ଗୁଣିତକ। 5 ର ଗୁଣିତକ କଣ ହେଇପାରିବ ନା ଦି ଜଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ବୟସ 5 ସମସ୍ତେ 5 ହେଇପାରିବ, ତାର 10 ହେଇପାରିବ, ନଚେତ କଣ 15 ହେଇପାରିବ, ନଚେତ କଣ ହେଇପାରିବ 20 ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ 25 ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ 30 ହେଇପାରିବ, ଏଇପରି ଭାବରେ ଥବ। ଆଉ ଦେଖ ଆମେ କେମିତି କରିବା। ତାହେଲେ ମନେକର ସପୋଜ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୟସ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କେତେ ଅଛି 5 ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବୟସ କେତେ ହେଇଥିବ କହିଲ ନା 2 ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ହେଇପାରିବ 3 ହେଇପାରିବ। କଣ ପାଇଁ? ଆଉ ପୁଣି କହିଛି ଦେଖ if their age are distinct prime number, ସେ ଦି ଜଣଙ୍କ ପରସ୍ପର କଣ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କହିଛି। ସେ ଏଜ ଗୁଡା ଲେଖିବନି, ଦି ଜଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ କରିକି 5 ଗୁଣିତ କରିବନି, ସେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଜ ଗୁଡାକ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର। ତାହେଲେ 2 ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର, 3 ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର, ତାହେଲେ 5 ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତାପରେ ଲେଖିବି 2 ପ୍ଲସ 13। କଣ ପାଇଁ? ଦେଖ 2 ପ୍ଲସ 13 ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 10 ଥିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଭାବୁଥିବ 10 ଅଛି ବୁଝି ଆଉ 5 କରିଦେଲେ ହବନି ନା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏଜ କେବେ ସମାନ ହବନି, କଣ ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର, ବୁଝିଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତାର 2 ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ 13 2 କେତେ 15, ଚାଲେ ଇଏ ବି ମତେ 5 ରେ ଗୁଣିତ କଲେ ଦି ଜଣଙ୍କର ବୟସ ଜଣଙ୍କର 2 ହେଇପାରିବ, ଜଣଙ୍କର କେତେ ହେଇପାରିବ 13 ହେଇପାରିବ। ହେଲା ବୁଝିଲେ ବୁଝିଲେନି? କେତେ ହେଇପାରିବ 13 ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା 13 ଦେଇ 15, ତାହେଲେ 15 ଟା କଣ ନା 5 ର ଗୁଣିତକ ଦେଇପାରୁଛି, ଦୁଇଟା ବି ଗୋଟେ କଣ ନା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି, 13 ଟା ବି ଗୋଟେ କଣ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଆସିପାରିବ ନା 3 ଆସିପାରିବ। 3 ଜଣଙ୍କର ଏଜ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ କେତେ କରିଦବା 7 କରିଦବା, 7 3 କେତେ ହେଇଯିବ ନା 10 ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲ ନା ବୁଝିଲନି? ତାହେଲେ 3 ଆଉ ଏଠି କେତେ ହେଲା 7, 7 ବି ଗୋଟିଏ କଣ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର, 3 ବି ଗୋଟେ କଣ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର। ସେ ଜଣ ସମସ୍ତେ କେତେ ହେଲା 10, 10 ହେଲା କଣ 5 ର ବି ଗୁଣିତ ହଉଛି। ତାପରେ ଲେଖିବା କେତେ କହିଲ ନା 3 ପ୍ଲସ 17। କଣ ପାଇଁ ନା 3 ଦେଖ 3 ବି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ, 17 ବି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ, 7 3 20, ଇଏ ବି କଣ ଯୋଗଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କର 5 ର ଗୁଣିତ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ, ଭାବ ଭାବ ଭାବ, 7 ପ୍ଲସ କେତେ କରିଦେବି 13 କରିଦେବି, 7 ପ୍ଲସ 7 ବି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ, 13 ବି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବି ସେଇ 20, ତାହେଲେ 5 ର ଗୁଣିତ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ଦେଖ, ଆଉ କଣ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର ଅଛି 7 ପରେ 9 ତ ହବନି, 11 ହବ। 11 କେତେ ମିଶେଇଲେ ହବ ନା 11 19 ମିଶେଇବା, ବୁଝିଲେ ନାଇଁ? 11 19 ମିଶେଇଲା ପରେ କେତେ ହେଇଗଲା ନା 30 ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଯେମିତି କହିବ ଏଇଟା କେତେ କଲି 11 କଲି, ତାପରେ କେତେ କରିବି 13 କରିବି, 13 ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର, 13 ସହିତ ଆଉ କଣ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର ମିଶିଲା ପରେ ହେଇଯିବ କହିଲ ଗୋଟେ 5 ର ଗୁଣିତକ ନା 13 17 ମିଶିଲେ 30 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଦେଖିଲ ଆଉ ଯଦି 13 ପରେ କେତେ ଲେଖିବି, 13 ପରେ ଲେଖିବି କେତେ ଲେଖିବି 15, 15 ନ ସରି 17 ଲେଖିବି। ତାହେଲେ 17 ରେ କେତେ ମିଶେଇଲା ପରେ କଣ ହବ କହିଲ, 17 ରେ ମିଶେଇବି କେତେ, ସିଏ କହିଛି ସମସ୍ତର ଏଜ କଣ ହବ କହିଲ 20 ବର୍ଷରୁ କମ। ତାହେଲେ 17 ରେ କେତେ ମିଶେଇଲେ ଦେଖିଲ, ମୁଁ ଯଦି 17 ମିଶେଇବି 17 ଥରେ ଏକା ଜିନିଷ ହଉନି, ଆଉ କଣ 17 ମିଶେଇବି 13 ସେ ଏକା ଜିନିଷ ହଉଛି। ତାପରେ 19 ଲେଖିବି, 19 ରେ 11 ହେଇଯିବ, 11 ତ ଲେଖିବି 19 ହେଲା ଲେଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ଲେଖିବି 23, 23 ହେଲେ 20 ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ତ କହିଛି 20 ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେଣୁ ଆଉ କଣ କରିପାରିବି କି, ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତାହେଲେ କେତେଟା ପେୟାର ହେଲା ଦେଖିଲ 1 2 3 4 5
6 7 তাহলে কেତେଟା পেयर ହେଇପାରିବ ଏଇପରି ଭାବରେ ନା 7ଟା पेयर ହେଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ क्वेश्चन आंसर କେମିତି ସମାଧାନ ମୁଁ କରିଲି। ବହୁତ ସହଜ क्वेश्चन ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ସମାଧାନ କରିବା। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କଣ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖି ପାରୁଥିବ କଣ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन କଣ ହେଇଛି। ଅରୁଣ's father is 4 times older than him। ଦେଖ ଅରୁଣ ଥିଲା ଆଉ ଥିଲା କଣ ତା ଫାଦର ବି ଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ଅରୁଣଙ୍କର ଫାଦର ଏଜ ଅରୁଣ ଠାରୁ କଣ 4 ବର୍ଷ 4 ଟାଇମ୍ସ ମାନେ 4 ଏଜ ଅଫ କଣ ସରି ଅରୁଣ ଯେତିକି ବୟସ ତାଙ୍କଠୁ 4 ଗୁଣ ଅଧିକ। ଅରୁଣ ଫାଦର ଏଜ ଇଜ 4 ଟାଇମ୍ସ ଓଲ୍ଡର ଦେନ୍ ହିମ୍। ଅରୁଣ ଠାରୁ 4 ବର୍ଷ ବଡ କିଏ ସେ 4 ଗୁଣ ଅରୁଣ ବୟସର 4 ଗୁଣ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଫାଦର ପିତାଙ୍କର ବୟସ। ଆଫ୍ଟର 20 ଇୟର ତାହେଲେ କଣ ଫାଦରଙ୍କ ଏଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେକର 1 ଅଛି ତାହେଲେ 20 ଇୟର ପରେ କେତେ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ 20 କରାହବ ନା ନାହିଁ। ସେ କହିଛି ଏଜ ଅଫ ଫାଦର ଇଜ ଟ୍ୱାଇସ ଅଫ ଅରୁଣ's ଏଜ। ବୁଝିଲେ ଅରୁଣ ଏଜ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହବ 20 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ 20 ମିଶିବା ହବ ନା ନାହିଁ ଯେତିକି ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୱାଇସ ମାନେ କଣ 2 ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ତାର ହଉଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ ଅଫ ଅରୁଣ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି କଣ କରିବି ନା ଆକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବି। ଏଠି ମୁଁ 4 ଏଇଟା ପୁଟ୍ କରିଦେବି ତାହେଲେ 4 ଏ ପକେଇଦେବି ଫାଦର ଏଜ ଜାଗାରେ ଏଠି 20 ଲିଖିଦେଲି 20 ଏ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା 40 ତାହେଲେ ବାମ ପଟକୁ ଆସି ଫେଡି ଦେଲା ପରେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 2a ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 20 a ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଲା ନା 10 ସେ କଣ ପଚାରିଥିଲା ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଫ ଅରୁଣ। ଅରୁଣ ଏଜ କୁ ଲେଖିଥିଲା କେତେ ସରି ଏ ଲେଖିଥିଲା ତାହେଲେ କଣ ଏ ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିଗଲା କେତେ 10 ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରୁଣର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ବାହାରି ଯାଇଛି ଯାହାର ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଛି 10। ତାହେଲେ ଅପସନ ନମ୍ବର 4ଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଶେଷ ବିକଳ୍ପରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समस्त स्क्रीन में देखि पड़थिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि वेरी सिंपल। देखो मन भीतर क्वेश्चन पढ़ न पढ़ किंतु मन रे कॉन्फिडेंस थवा दरकार बहुत सहज थिले कहिबो जतले भावना जति रिजो तुम निश्चित कोन करिया को इच्छा हो तो मन रे गोटे कोन मोटिव हे नाही एते सॉल्यूशन कर परिनी तेणु करी सताळे क्वेश्चन न पढ़ी छुटी न केमती मन रे कॉन्फिडेंस है जे न पढ़ी भी कहि देती कोन बहुत सहज हला तुम भी एमती मन रे भावना रखो हाँ भाई ना जितेबाला तुम गोटे क्वेश्चन को पॉजिटिव सोच रखिबो जे हेजिबो बोली ताले से हेजिबो ऑटोमेटिकली भाबिबो जे ଯାଇକି ଏଇଟା क्वेश्चन बहुत कष्ट होउची ଭିଡ होउची ମୁଁ ବୁଝି ପାରିନି ସେ ଜମା ବି ସଲ୍ଭ ହବନି ତମ ସହିତ ତ ମନ ହିଁ ମାଇंड ହିଁ କହିବ ନାହିଁ ସଲ୍ଭ କଷ୍ଟ ଜୀବନ ଛାଡି ଭାବିବା ପାଇଁ ବି ଯିବନି ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ପଜିଟିଭ ବି ପଜିଟିଭ ଅଲୱେଜ ହେଲା। in a family ଅଛି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ତ ଆଭରେଜ ଏଜ ଅଫ ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ମଦର ବୁଝିଲ ନାଇଁ ତାହେଲେ ଫାଦର ଆଉ ମଦରଙ୍କର ଆଭରେଜ ଏଜ ଦେଇଛି କେତେ ହେଇଛି 37 ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଏଜ କେମିତି ବାହାରିବ ନା 37 into 2 37 into 2 କଲେ କେତେ 7 ଦୁଣେ 14 3 6 କୁ 7 କେତେ ହେଲା 64 ହେଲା ତାହେଲେ ଫାଦର ମଦରଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଏଜ କେତେ ହେଇଗଲା 74 ତ ଆଭରେଜ ଅଫ ଫାଦର ତ ଆଭରେଜ ଏଜ ଅଫ ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ମଦର ଆଣ୍ଡ देयर ओनली डॉटर ତାମାନେ ଫାଦର ତାପରେ ମଦର ତାପରେ ओनली डॉटर ସେମାନଙ୍କ ଆଭରେଜ ଏଜ ହେଇଗଲା କେତେ 29 ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଏଜ କେତେ ହବ ଗୁଣନ 3 ତାହେଲେ ଗୁଣନ 3 କରିଲା ପରେ କେତେ ହବ ଦେଖ 87 ହବ 30 3 90 90 3 ଗଲେ 87 ତାହେଲେ 87 ହେଇଗଲା ସେ ପଚାରେ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ एज ऑफ डॉटर देखो ये थिला 74 हे जे 87 कोन पे ହେଇଗଲା କହିଲ देखो ଏଠି ଯେହେତୁ ଡଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ ରେ ଡଟର ର ଏଜ ମିଶିଲା କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ ରେ ଡଟର ଏଜ ମିଶିଲା ସେଇ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା 74 87 ହେଇଯାଇଛି ନା चले कौन पे ହେଇଯାଇଛି ନା ଡଟର ର ଏଜ ମିଶିବା ତ ଡଟର ଏଜ କେମିତି ବାହାର କରିବି ନା ଟୋଟାଲ ରୁ ଫାଦର ଏଜ ଆଉ ମଦର ଏଜ ବି କାଟି ଦେବି ବୁଝିଲେ କାଟି ଦେବି ଫେଡ ଦେବି ତାହେଲେ 87 ମାଇନସ କେତେ 74 ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଲା 3 ଏଟା କେତେ ହେଲା 1 13 ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା फाइंड द एज ऑफ डॉटर बुझिले केते ହେଲା 13 इयर ओल्ड बुझिले नहीं डॉटर एज केते होला 13 इयर ओल्ड तापर देखिबा आजी नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रहछि नेक्स्ट क्वेश्चन समस्त देखि परथिबो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन समस्त देखो भल से पढ़ो द प्रेजेंट रेशियो ऑफ एज ऑफ द ब्रदर बुझिले दी जन का दीटा ब्रदर थिले सेमान ए वर्तमान बुझिले नहीं एज रा रेशियो दी दितला 4/5 हला मु जन 4x कर देली ए जन 5x कर देली if the ratio of their age become 11:9 after 3 year present age थला after 3 year केन बात करियो ना युक्त 3 कर दिबी 3 3 ऐड करी कोन होबे तो 3 वर्ष पर कोन सेम एज नथबो ना 3 लगा मिसला अधिक थबो नो 3 3 लगा ऐड कर देली बुझना नहीं प्रेजेंट एज रे हला प्रेजेंट रेशियो जो थला जे 3 लगा ऐड करला पर सीटा कोन कन्वर्ट हो जाउची 11/9 तार कोन करी किछि नहीं वेरी सिंपल क्वेश्चन समाधान करी गोटे स्टेप देखो 9 5 केते 45 11 14 केते 44 केते हैला काम पट बसला पर 45 44 गेले केते 1 से ला 45 1 से 44 से 1 से 9 5 45 11 14 44 45 1 से 44 चले 1 से माप बस पड़ाला तर माप पटाओ कोन थबो ना 9 27 डाण पट केते होला 11 33 चले केते हैला 6
बुझा नहीं केते गला 6 हला चले x रा वैल्यू बाहर पड़छि बा x रा बा 1 यूनिट री बाहर पड़छि केते 6 त से पचार थला then what is the present of the younger brother बुझा नहीं younger माने कोडा जहा कम रेशियो से ओडा होई तबे younger present age पचाछि younger brother बुझा नहीं तले कम बात करी चले 4 यूनिट चले 4x इक्वल टू केते हिजो ना 4 into x 0 केते केते 6 होई चले 6 4 केते 26 देखि पचना नहीं चले ई प्रश्न सटीक उत्तर कोड रहिछि ना ऑप्शन नंबर डी रे रहिछि जानी पारनी बहुत सिंपल क्वेश्चन रहितला बहुत सहज क्वेश्चन रहितला तापर देखा नेक्स्ट क्वेश्चन करबा नेक्स्ट क्वेश्चन समझ स्क्रीन में देखि परथिबो तापर देखो कोन रहिछि समस्त पढो सेम थी बी पॉजिटिव क्वेश्चन ही पढ़ो न पढ़ो सहज भाभी दियो सहज हाँ भाई ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ ସର୍ଚ୍ଚ ଲେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଦେଖିଲି ହେଇଛି ଟୁ ଥାର୍ଡ ମାନେ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ତିନି ଟୁ ଥାର୍ଡ ମାନେ କଣ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ଅଫ ମାଇ କରେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଅଫ ମାଇ କରେଣ୍ଟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜ୍ ସପୋଜ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜ୍ ହେଲା କେତେ ଅଛି x ଅଛି ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ହେଲା ବୁଝିଲନି is the same ମାନେ equal to देखो आज 3/4 माने 3 विभक्त को 4 है ना of that of my one of my cousin बुझे ना cousin ର एज मध्ये ଦେଇଛି cousin एज मानकर वर्तमान केते y लिखिदेबी से कहछि मोर वर्तमान बयस 2/3 गुण मो cousin ର वर्तमान बयस 3/4 गुण सहित समान हेले पचासी my age 3 year ago माने 3 वर्ष पूର୍ବରୁ ହେଲା will be his age 4 year hence ବୁଝିଲ ବୁଝିଲ ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି କଣ କହିଛି ସେକେଣ୍ଡ टेंस ମୋ ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଥିଲା x ଥିଲା ତାହେଲେ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା -3 କରିଦେବି ସେଟା କଣ ହେଇଯିବ ସମାନ ଅଛି କଣ ନା ତା ଯୋଉ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସରି 4 ବର୍ଷ ପରେ ଏଗୋ will be his age 4 year hence ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜ ଥିଲା କେତେ y 4 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ହେଇଯିବ +4 जानि पारे माई करेंट एज इज केते पचारछि माई करेंट एज माई केते मोर थला एज कोन लेथिली x लेथिली हम से x ର वैल्यू बाहर करिया बे पचारछि ला तापर देखो ये क्वेश्चन ला केमि समाधान करिया मो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करले केते हिजो ना एपटे हिजो 4 जण 80x सेपटे हिजो केते कहला एपटे हिजो 80x सेपटे हिजो केते 9y ताले केते हेला एति हेला मु तन करी x ର वैल्यू केते बाहर करबी ना 9y/8 कर देबी ताले x ର वैल्यू मते बाहर पाई जाईछि ताले ए जो इक्वेशन ला लिखितले ए इक्वेशन x रे वैल्यू पुट कर देबी ତାହେଲେ 9y କଣ ପାଇଁ କଲି ଏମିତି ମାନେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ନା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ରହିଲେ ତାର ମାନ ମୁଁ ବାହାର କରିପାରିବି ଆଉ ଦିଟା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ରହିଲେ କେମିତି ମାନ ବାହାର କରିବି ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲା ବୁଝାନି y ପ୍ଲସ 4 ଦେଖ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା 9y ମାଇନସ 8 3 24 ଏପଟେ ଯୋଉ 8 ଦେଇଥିବ ଏଲସିଏମ ସେପଟେ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଣ ଦେବି ହେଲା 8 ତାପରେ କଣ 8y ପ୍ଲସ କେତେ 832 ତାପରେ ଦେଖ କଣ କରିବି ତାହେଲେ 9y ଏପଟେ ବଳ ସେପଟେ 8y ସେପଟେ ଅଛି ଫେଡ ଦେଲା ପରେ ଦେଇଯିବ କେବଳ y ହେଇଯିବ ତାର 32 ଏପଟୁ ଯିବ ଭରି କେତେ 24 ଗଲେ ସେପଟେ ଆଡ ହେଲା ପରେ କେତେ ହେଇଯିବ 5 ଏଠି 6 56 ତାହେଲେ କଣ ହେଇଗଲା ନା y ର କାହାକୁ ନେଇଥିଲ ନା ମୁଁ କଜନ ନେଇଥିଲ y ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା କଜନ ଏଜ ବାହାରିଗଲା ମୋର କେତେ ବାହାରିଗଲା ନା 56 ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଜନ ଏଜ ବାହାରିଗଲା କେତେ 56 ସେ ପଚାରିଛି କଣ ଦେଖିବା ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବା ଦେଇଛି ମାଇ କରେଣ୍ଟ ଏଜ କେମିତି ବାହାର କରିବା करंट एज बाहर करबा x देखो y जगह मु y जगह जे वैल्यू पकइले x बाहर पड़ो चले x इक्वल टू 9/80 y जगह पकइ 56 पकइ दे 56 कटले पर 7 रे कटले केते सॉरी 8 रे कटले 7 7 ना केते 63 चले x इक्वल केते 63 चले एथरो जोड़ा पड़छि मो एज 63 हला एबव 63 तमन भाबी पड़थो मु केते बयस बुझिलनी हला मो एज हला केते हला 63 हला बुझिलनी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन करबा 4 year ago ମାନେ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ the ratio of age of ମେହେକ ହେଲା ମେହେକ and କଣ କନିକ ବୁଝିଲେ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଖିତ ମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର କଣ ଦେଇଛି ଦେଇ ଦେଇଛି ଦେଖ ତାହେଲେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ମନେ କର ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା କେତେ x ହେଲା ଦେଖ ସେ କହିଛି କଣ ଦେଇଛି କହିଲେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କେତେଟା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା
तो देखो क्वेश्चन आउट सुनो तो 4 year ago the ratio of age of Mehek and कौन मने बुझा ना केते थला 4 year ago ताले मु वर्तमान कोन कर देबी ना देखो ए क्वेश्चन सॉल्व केने करी कोन हला मु प्रिंट आउट कोन वर्क करनु why it's not working वर्तमान देखो ताले मु देखि दछि मेहेक रे वर्तमान एज हला x प्रेजेंट एज ऑफ मेहेक and कोन कनेक्ट दुई जन को प्रेजेंट एक्स सॉरी एज लिख दो जणकर एक्स लिख दो आ जणकर लिख दो वाई लिख दो छी ताले 4 year ago ताने कोन कर देबी x minus 4 x minus 4 तापर एटा कोन कर दी y minus 4 इक्वल टू केते कर दी 6/7 से दुई 4 वर्ष पूर्व रेशियो दे दी छी कहिछि 4 year hence 4 year hence माने 4 वर्ष ପରେ ताले कोन होई दैछि सेमान को रेशियो दे दैछि के दे दैछि कहलो देखला आउ केमति करि परिबा 4 वर्ष पूर्व दैछि रेशियो 4 वर्ष ପରେ दैछि रेशियो ताले देखिलो 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पर ताले अंतर केते गैप केते हेगला ना 8 वर्ष हेगला बुझा नै 8 वर्ष 8 वर्ष से पार्थक्य केते रेशियो रो केते पार्थक्य हेछि 2 हेछि बुझा नै 6 रु हेछि केते 8 हेछि चले 2 बुझा नै 2 रेशियो को बुझा नै 2 रेशियो केते हेछि 8 ईयर हेछि बुझा नै 1 रेशियो केते हेजिबो 1 रेशियो केते 4 ईयर हेजिबो बुझ परला नै तासे पचाजी द कैलकुलेट देयर प्रेजेंट एज ताले प्रेजेंट एज केने बात करबा देखो प्रेजेंट एज केने बात करबा वर्तमान देखो एटा केते हेगला ना ए जो हमर गैप हेगला बुझिला नै गैप हेगला माने मींस से जो रही से मानकर कोन 4 वर्ष पूर्व र अनुपात 4 वर्ष पर अनुपात हला देखलो केमति करबा एटा को 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पर ताले केते हेजो एटा 6 चौ 24 6 चौ 24 रे 28 हेजो हला देखलो 6 को 6 यूनिट केते हेजो 6 चौ 24 एटा कोन 4 वर्ष पूर्व किंतु परे केते हेजो 4 वर्ष परे केते हेजो बा वर्तमान एजी 25 ना ताले केते हेजो 6 चौ 24 हेतला 24 रे प्लस 4 मित्र केते हला 28 हेला बुझिलन से परि भाबरे आउ एटा सेकेंड रे जो लागो कनिक कनिक रे एज केते हेजिबो देख कनिक रे एज हेजिबो 7 चौ 28 28 रे 32 ताले देखिलो एबो ऑप्शन कोट हेछि ऑप्शन नंबर सी रे हेछि देखि परला नै बहुत सहज क्वेश्चन ता केते शीघ्र हे गला तमे देखे देखि परला बुझिलो नै बहुत सहज क्वेश्चन ता कोट हेछि विकल्प चारोटी मध्यरु देखि परतो तम समस्ते विकल्प नंबर 3 रे करे जे ए प्रश्न सठिक उत्तर हेछि देखिलो एटा कोन लोडिंग करछि खाली एटा को अछि एटा लोडिंग हैंग हो छै ना एटा बुझा नै तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन समस्त स्क्रीन में देख परथिबो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रही छै एटा सेमिति करले डायरेक्ट कर देले ताले पिला माने आजी पई हेला तमरो एते की मु तो मन पई टेक्स्ट बुक रो रेफरेंस रे सेट नंबर 4 कंप्लीट कर छछि तुमको आज रो क्लास पर लागला निश्चित मतामत वीडियो रे जणाइबो एई परि भाबरे आज इवनिंग रे मध्ये तुम पई सेट नंबर 5 अपलोड करा दिबो प्रत्येक दिन आज ठरो 20 22 दिन रहु जेहेतु एग्जाम मु मिनिमम 84 रु 45 सेट तुम मन पई मैथ रो तरफ रे खत्म करबी पूरा 100% समय एक्यूरेटली क्वेश्चन ही तुमको क्लास रे मिल जिवो बुझाण क्लास रे ही एग्जाम आसीबो तुमको टेंशन नियोनी सब कोन पढ़ा पढ़ी जोरदार कर दियो जीके मध्ये आजठू लागि पड़ पढ़ा पढ़ी रो बहुत समय कम रहिला ए वर्ष जदी कोन सक्सेस होबार अछि धन्यवाद।